Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. This is Unité 4, leçon W. So let's discover in this video together the possessive pronouns, and to be a bit more precise, we'll only focus on the masculine plural, so for the possessive pronouns. Okay, so let's see how they are and how to pronounce them. Mine, les miens, les miens, les miens. Yours, les tiens, les tiens, les tiens. His, hers, les siens, les siens, les siens. Ours, les nôtres, les nôtres, les nôtres. Yours, les vôtres, les vôtres, les vôtres. Theirs, les leurs, les leurs, les leurs.